Lamsogo Swrangchati ni Kokborok Koktwma o anglo ni logi tongo orupa de Burma. Tabuksa zoro ni nangkuma ni Kokborok Koktwma ro ngkha. Tangshalo Agutolani Muktadara Auditorium Hall nogo haste hapangni rang bedegni bukhaktui kaisa phorongmung panda songsajaka. Tangshalo haste hapangni rang bedegni bukhaktui kaisa phorongjakmani sibir panda songsajaka. Agortolani Muktadara Auditorium Hall nogo o phorongjakma panda o Grand in 8 Fund rok khai teibo online samung khlaijakma on paper billing system rokbo o pandani bisingtui phorongjakgui tongo. O salni panda o manjaka eji habanokni bokhorok rang bedekni tangphang income tax bedekni tangphang rok tai hasani juda juda hangkorni rang bedekni DDU rokbo o panda o manjak phaibeka. In recent past, from Finance Department, we have taken many initiatives on IT front to make our service better for the employees, better for the public, and for better governance. And I admire you all because unless and until all head of offices and DDOs would not have helped us, it would not have been possible for Finance Department to put in places many IT innovations. And these are the darker side what we have implemented. But now we are going to tell something where we need more dedication and sincerity. Today, from AG office, mainly they have taken initiative to sensitize you about GPF. General Provident Fund, it is being subscribed by different employees, those who had joined before 2018. And I do not know, knowingly or unknowingly, we see that there are many GPF missing credits. GPF missing credits means, suppose as an employee, he subscribed, the money was deducted from his salary, but it was not credited against his account number. And this was pending for years. From DDO, it is a moral duty to take the issue with AG office, but it was not taken. And due to that, that particular employee, he is not getting that due interest or even principal, what was deducted from his salary bill. And today I want to flag one more issue. And there are so many instances of GPF negative balances. You know what is GPF negative balances? Suppose as an employee I subscribed 100 rupees, but you as a DDO, you have given me permission to withdraw 110 rupees. Is it possible? So my subscription was up to 100 rupees. How can you give permission to withdraw 110 and you are giving 10 rupees extra from the state exchequer? And things are getting worse when that particular employee is going on retirement, when there is no scope for the state government to recover that amount from the concerned employee. And thirdly, another issue that suppose for final withdrawal, when the proposal is initiated from a particular DDO, it goes to AG, and from the AG final sanction is given. Before there is to be hard copies of GPF statement,
Now what AG does, they give soft copy. Soft copy is being sent to the concerned DDO. A soft copy is being sent to particular treasury. But surprisingly, some of the DDOs, they are making double bills, because what they're telling, they've downloaded that statement twice, and it is utter carelessness. What they feel, ultimately it is getting traced by finance department, by treasury, or by AG office. Then concerned employee who is responsible for this particular act, he is getting punished. So I would request you to be little bit sincere while you are sanctioning any kind of GPF, or you are making any kind of bill for withdrawal of GPF. Tiprasa hamkrai bedini Montri Bikas Deborma Shak Hamya Dili Hasteni M Sakham Nago Shak Naijangna Bagai Thangmani Bono Naini Bagai Thanga BJP Jonajati Morchani Tangfang MDC Bidut Deborma Agino tini tangsalo M Sakham Nogo Naina Sogoika BJP Jonajati Morchani Tangfang MDC Bidut Deborma Porkhalungni simin nalung thangmani lamani samung mothakjak mano toyei lama kashu laikya amchani Tiprasa tongko songlukuro Thang phai kahamni bagai nango lama kaham phiaba lama kaham sanamjak thanibo kebeng mung ungi basa kahangke tongko song tonai lukuro bo shiring tongya tabuk lukufan lukung chong rajani jora oma hai jora bo oba hai molo lukurok shiring tongya hani bagai no baithangni manthai soktai man bantani bagai khorang tisa lajak khwani simi agortona lahar kasu lakya Padmabil laharo tongko song tongnai Tiprasa lukurok tei Tipramo thani adongrok adong juksong pati mungo sawi mankha Parkhalongni simi nalung lama snamjak tongmani phiaba asomsa muthagi rijaka a lama muthagi rijangma snamani samungno muthagi rimani no taisau chengiri phia hangake kotor chobao ongkholasinai obahana ragdama khorang tisalai amjani lukurok te Tipramo thani adongrok kholabu ongkholakya Amtani borong gonang MLA Ronjit Deborma ba haino patima thayo thangi choigya MLA Ronjit Deborma shaka muthagir jak samung lamane samung tumung taisa chengi rifia hangangke tebo kotor choba ungnai tumung samung chengi hangangke lahar kasoma rosanai bini logibo tongo amchaini adong juksong ni oro je chini ani Ramchandroghat constituency elakao kaisa development ni samung soli tongmani abongkha Paglabari to Tulabari jaga Engkai abo forest department ni jaga kalai hnei prai mas derek ni sikangno borok ok de kas khai tongmani jaga ni JCP khongni borok chis khai tui hoika without notice without information borok sara abo bai 2 mas jabot tabuk samung bondong ui tongo buskanga wati phai tongo Engkai ching nukha je abo judi lama slamui rikhakai khwai bai sodor tui khai aguli thanani sobse shortcut lama ebong a paharo tongnai Tiprasa rokni থাংনানি ফাইনানি হসপিটাল থানানি অফিস থানানি সব কিছু না সুবিধা একে থানা 11 তারিখ মে ও ডিএম অফিসে মিটিং খা ও প্রসঙ্গ ন 30 জাকা চিনি বরম গনাং এমপি বতঙ্গ চিনর জেলা সভাপতি পটিতঙ্গ 2 জন এমএলএ তঙ্গ আংশ 3 জন আছে তঙ্গ তাই কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট যত অফিসার রং তঙ্গ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ডিএফও তঙ্গ আফরো সাকা যে চিনি বরম গনাং ডিএম সাকা নরক উনকনি বিসিঙ্গ 7 दिन बिसिङो न नरक मन सल्भ खाइ पाइले दि सालायै उनको काम न सुरु खाइनानि बागै साका बरक किन्तु 7 दिन लाइमन परे तिनी 10 दिन लाई थांका तिना बर कोनो प्रोसेस खाइजे गे बरक किछु खाइया एका अ डेभलपमेन्ट कामस्ताबो उस्टप बुंगि तंग एका जों चिनि बरक नि डेभलपमेन्ट एलाका डेभलपमेन्ट तै लुकुरंग नि थांनानि फाइनानि सुबिदानि बागै न जों तिनी बाइ दंगै जों तिनी लामा का सुनानि सिकां 60 घन्टा नागे डीएम न खबर जाका पुलिस डिपार्टमेंट साजाका फरेस्ट डिपार्टमेंट साजाका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट साजाका किंतु बड़ कोनो इनिशिएटिव नाया एका आबनि बागैनो तिनी और कष्ट खायै ओ आमसानि लुकरक तिनी जों लामा का सुनानि बाय दंखा एवं जों गभर्नमेंट प्रशासन सावैनो जों तिनी ओ मुभमेन्ट मा खालायका ताबु जरा लामा का सुमा थायो केबो ऑफिस माने
borok phai mara mala pakai DM office pa SDM office borok borok tabukhono phaiya ko jeng nasingui tongo borok jodi assurance sikakai jeng loge no borok raite no assurance sikakai loge no jeng lama kasuma jeng muthagui ri nai sir obo to lukurok hai ke public ni bagi selama selam tongmani ba inke oro obo hai ke je JCB no trang thaman obo ki jaman daklai na chai daklai na omo to borok prosason bai borok PWD be forest department se borok chalainani ke DM bo sairi kaje norang bisingo salemo tatari khairi di kasno stop ta khairi hinai tarpore borok kono initiative naya obo to bong ni galti or public bo kore chini ke ni kore ching ichha kore je public no je hoira ni khanani tini jora kebang magare kasuja gei tongka borok je durbog buki tongo obon bang sing dukho prakash khayo tam sing omo naya sing kono jaga o kabono kebengani sing musungya hamari nayo hamari khaiton chini lama slamjak tongmani obo dati slamjak tongmani obo dati o wati phaya sang sikano singna pai rithon কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর কেবেঙ্গি টংকা ও যে কাম খাইমেনে জিসিপি ন তলাঙ্গাই তামনে রিজনে তলাঙ্কা আবো কিন্তু বড় তাবো খলাসা কাই ছায়াকো বড় সাবো আর ডিএম অফিসার ডিএফ সাকা যে আবো হাতানো হনাই লামা খাইকে তো হাতানা নাংনাই ও লামা তো 2000 নিনে কো 7-8 ন সলিখা লামা কাম আগিনে লামা ন ইট ন উঠগই তাবো মেটালিং খাই তঙ্গ কেনি ই ছলিংকা মেটালিং ইনকা আব সময়কে নং কোন সাকা তাবো কার্পেটিং খাইনা সময়কালে নং বাইকাই আবনা জিসিপি চিজ খাইতাং থাকাবা বাইকে তলাং খাবা অমন চিনি প্রশ্ন তাবো গভর্নমেন্ট সাথন বড় খানান চিনি কাজ চালু খাইনান কাই जों তাবুনো চিনি কাসুমা না जों থাগাই রিনাই হামবাই যতন না বুসকাঙ্গা ওয়াতি খাইতঙ্গো नोंखाय जों नुखा जे आबो जुदि लामा स्लामै रेखाखाय खय बाय सदरतै खायै आगुलि थानानै सबसे शर्टकाट लामा एबं आ पाहाराव तंनाय तिपरा सारकनि थांनानै फायनानै हस्पिटालाव थानानै अफिसाव थानानै सब किसुनो सुबिदा बेखाय थानाय 11 तारिख मेव डिएम अफिस मिटिं नखा अ प्रसंगन 30,000 काचिनि बरम गनां एमपि बतंग चिनर जिला सभापति पति तंग 2 जन एमएलए तंग आंस 3 जन सिं तंग ताई कनसार्न डिपार्टमेंट नि जत अफिसार रंग तंग एजुकेटिव इंजिनियर डीएफओ तंग आफुरु साका जे चिनि बरम गनां डीएम साका नरक उनको नि बिसिंग 7 दिन नि बिसिंग न नरक मन सब खाइ पाइले दि सालायै उनको काम न सुरु खाइनानि बागै साका बरक কিন্তু 7 दिन लाइमान परे तिनी 10 दिन लाई थांका तिनी आबर कोनो प्रोसेस खाइसे के बरो किछु खाइया बेका अ डेभलपमेन्ट काबस्ताबु उस्टप बुंगि तंगो बेका जों सिनि बरक नि डेभलपमेन्ट एलाका डेभलपमेन्ट तै लुकुरं नि थांनानै फायनानै सुबिदानि बागैनो जों तिनी बाय दंगै जों तिनी लामा कासुनानि सिगां 60 घन्टा नागे डीएम न खबरि जाका पुलिस डिपार्टमेन्ट न साजाका फरेस्ट डिपार्टमेन्ट न साजाका पीडब्ल्यू डिपार्टमेन्ट न साजाका কিন্তু বড় কোনো ইনিশিয়েটিভ নাইয়া একা আবনি বাগৈনো তিনি আর কষ্ট খাইয়ে ও আমসানি লুকরক তিনি जों লামা কাসুনানি বাই দংখা এবং जों গভর্নমেন্ট প্রশাসন সাউইনো जों তিনি অ মুভমেন্ট मा খালাইয়া tabu sara lama kasuma thayo kebo office mane borok phai mara mala pakai DM office ba SDM office borok borok tabukhono phaiya जों नासिङै tongo borok जुदि एसुरेन्स सिकाkai जों लगे न borok राइते न एसुरेन्स सिकाkai लगे न जों लामा कासुमा जों मुथागै रिरिनाय sir obo to lukurok hai ke public ni bagi selama selam tongmani ba inke oro obo hai ke je JCB no trang thaman obo ki jaman daklai na chai daklai ना अमत तो बरो प्रशासन बाय बरो पीडब्ल्यूडी बे फरेस्ट डिपार्टमेंट से बरो छालायनानि के डीएम बो साइरिका जे नरंग बिसिंग सालेमो तातारि खाइरि दि कासनो स्टपता खाइरि हिनै तार परे बरो कुन इनिशिएटिभ नाया अब तो बंग से गलती और पब्लिक नि करे चिनि के नि करे चिनि इच्छा करे जे पब्लिक न जे होइरा नि खानानि तिनि जरा गोबां मा गारि कासुजा गै तंखा बरो जे दुर्बग बुखि दङ अबन बं जों दुख प्रकाश खायो ताम जों अम नाया जों कोनो जागाव काबनो केबेंनानि जों मुसुनिया हामारि नायो हामारि खाइतन चिनि लामा स्लामजा तंमानि अब दाति अ वाति फायासन सिकानो जोंना पाइरिथन কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট और केबेंगि तंखा ओ जे काम खाइमानि जीसीपी न थांगाय तामने रिजन तलांका अब केन्दु बरक ताबो खलासा काय छायाको बरक साबो आ डीएम अफिसर डीएफओ साका जे अब हातान होने लामा खाइके त हाताना नांनाय ओ लामा त 2000 निने को 7-8 न सलिखा लामा काम आगिने लामा न इट न उठगय ताबो मेटालिं खाइतंग तांसालो खरंनै बांलादेशी शिककनो खगजाकमानि बाइक खबै शिककनो रंखा पुलिस ओ शिककनि मुंखा मोहम्मद जुनुम मियाते कालाम मिया हरकुथुनि जराव धर्मनगर दलिनि बाइक खगैतलांजाखा पातिका उत्तर हांकर धर्मनगर कलेज रोडनि विद्यासागर लाहार पातिमान तिये बाइकनि बुग्रा बिवास पाल साका कक्तिसानि हरकुथुग धर्मनगर कलेज रोडनि बंधन हाबानकनि बिनि बाइकनि नग TR05C
7678 নম্বরনি খুংসা কসমতি কসাক পালিনি পালসার বাইক খগিতলাंगजाखा तांगसालनि फुंगायै पातिमानो नुखा बाइकनि बुग्रा यागुलो बाइकनो गोबांमा जागाव नायथुफानो गोरोंसा थायोबो मानलिया पाइथागो नगो थेपजाक सीसीटीवी कैमरानि फुटेज नायमानि यागुलो नुगिमानखा हरनि दामथामहाय तामानि जराव सिगाव नगो हाबिनो बाइक खगैतलां थांखा यागुलो सैब्लाय रेवै धर्मनगर थानावो बाइक खगजाकमानि मामला खलायका बाइकनि बुग्रा सैब्लाय कक्सेलचे मुंमानै आमचेनि थानानि पुलिसराव पातिमा थायो थांगै सीसीटीवी कैमरानि फुटेज यागो नागै ताबुक पातिमान तिये जिरि नायतुमुंगो अंखर जाखनै कक्तमा रगै सायमानखा গতকালকে রাতে 2:40-এ আমার বাইকটা চুরি হয়ে গেছে পালসার 220 রেড আর ব্ল্যাকে মিলাইয়া আছে বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR05C 7678 পরবর্তী সময়ে আমরা সকালবেলা ঘুমতে উঠতে দেখি বাইকটা নাই তো আমরা খোঁজাখুঁজি করার পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করছি এবারে পুলিশে ইনফর্ম করছি পুলিশ ধরেন সকাল 9:30 নাগাদ আইছে চেক করে গেছে নামটাম লিখে নিছে 2:40 কি এমনি কেমনে দেখতে পারছেন 2:40 আমার ঘরে সিসিটিভি লাগানো আছে সিসিটিভি ক্যামেরা বুঝতে দেখতেছি আপনার নামটা বিকাশ পাল কলেজ রোডে বাসা হ্যাঁ কলেজ রোডে বাসা বন্ধন অফিস বন্ধন অফিস এটাই আমার বাসা धर्मनगर आमचाइनि अलगापुर गामिओ किरिमा सिंसाके खुंसा नक खामै थाप्ला जावै थांगा पातिमं पातिका कक्तिसालनि हर बेलायनो किरिमा सिंसाके नखुं खुंसा हर नांमाबाय अ नखुं खुंसा नक खामै थाप्ला जावै थांगा अ पातिमं पातिका कक्तिसालनि हरनि जराव धर्मनगर आमचाइनि अलगापुर गामिओ ताबु कोक्तमा सिरै सायमानखा कक्तिसालनि हरनि जराव नखुंनि हामजोक हरनि जरानि नकनि सामुं बुदां ताङै थुमानि जरावनो हरनि कुदुं कुदुं फाइमा साइमानै थुमानि बासावै नायमाले बिनि नगसे हर सि जुलाइ जुलाइखे खामै तंमा नुगै नकनि नखरै बिनि गानागिनि नुखुंनि रग्न सामानि उलो नक बिसिङो तंमानि गायसा गेस सिलिन्डार बो फाटिवै थांगा आबुनि लगलगिनो धर्मनगरनि हरबुथानाय ब्रिन्दा रग्न कक्तमा रहरगा हिनके किसा जरानि बिसिङनो हरबुथानाय ब्रिन्दा रग अ पातिमा थायो सकाय खा फियाबा अ नुखुं खुंसा नखे नारागुइ मानलिया खामै थाप्ला जावै थांगा अ खुंसा नुखुं खामदानि 2-3 लाख साय रांमारिनि मानिखनै खामै थाप्ला जावै थांगा ताबुक अ हर बाहायके नांखा मुंसा सावै मानियाखौ ताबुक नायमोथां बदल रक जेरै नायकलै तंगो अ हर नुखुंगो बाहायके नांनानि नांखा हिनै सावै खुनारिका नायमोथां बदल रक রাত্রে ঘুমও আসছিলাম আর ঘুমোতে হঠাৎ আমার মানে আগুনের তাপটা লাগছে গিয়া শরীরও লাগার পরেও চোখ খুলিয়া দিয়া দেখি আস্তা করে আগুন হয়ে গেছে আগুন হওয়ার পরে আমি দরজা খুলতাম যে ভাইয়ার না ঠুকাইয়া দরজা কোন দিকে খুলতাম এরপরে একটা তালা লাগাইলো আসছিল আর কি দরজার মধ্যে ও তালাটা হাতের মধ্যে লাগছে তারপরে যাইয়া আমি দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি করে বাইরে হইয়া তারারে ডাকছি ডাকিয়া তো তারারে উঠাইছি এরপরে তো আস্তে দুনিয়ায় শ্বাস করে উঠে গেছে গাড়ি এরপরে আপনার ওই সিলিন্ডার বাস্ট হয়েছে বাস্টটা ওয়াল টোয়াল এটা মানে ফুক্কা বড় বড় একটা ফুক্কা করছে করিয়া রাখছে নিচে গিয়ে হঠাৎ করে রাত্রেবেলা রাত্রে 11:30-12টার সময় আমার শাশুড়ি চিৎকার দিয়ে ঘর থেকে আমরা রুমে আসলাম বাড়াইছি বাড়িয়ে দিকে খালি আগুন আর আগুন তাড়াতাড়ি শাশুড়ি নিয়ে গেছি ফায়ার সার্ভিসে ফোন করা হয়েছে এদিকে তাড়াতাড়ি গেট খুলিয়ে বাড়াইছি বাড়ানি পরেই সিলিন্ডারটা বাস্ট মারছে চারিদিকে আগুন আর আগুন সেকেন্ড মানে 5-10 মিনিটের ভিতরে পুরা জ্বলিয়ে পুরা ছাই হয়ে গেছে আস্তে করে 2 মিনিট যদি সময় যাইতো আমার শাশুড়িও জ্বলিয়ে ছাই হলো কিভাবে আগুনটা লাগছে আমরা কইতে পারি না আমরা বাড়াইয়ে দেখছি আগুনে আগুন শেষ সময় কি আপনারা ঘুমিয়েছিলেন আমি ঘুমিয়েছিলাম अंगनवाड़ी रोंगनगो नोंजांनाय तैका हामतै जों फेरेंनि जोंजालनो खबै रोंनो गकाक मकाक बिसि कलक रमै स्नामजागिया लेफुंगा आरडि ब्लकनि बिसिं खबजा खामपारपारा अंगनवाड़ी सेन्टाराव लेफुंगा आरडि ब्लकनि बिसिं खबजा खामारपारा अंगनवाड़ी सेन्टारनि रोंफोरोंनाय बुखौ सन्जारानि देबरमा साका अरुंनक बिसि कलकमा आंनि थांका ताबुकफानो स्नामजागियाखौ अरुंनकौ नोंजांनाय तैका हामतै जों फेरेंनि जोंजालनो खबै अरुंनकनि देवल रक तेरावै गोबाय केसेब आंनि तंबायखा
Noborbati Fai Kitai Nokni Nukung Kichigin Tanka Aboshimiya Orani Ganti Nokbo Snamjagya Hanishaka Orandang Prungnai Bukuk Sondarani Debroma Lefungani Shimi Sanam Debromani Bureau Report Swrangchati Bisi besuromini ni obo kebai kesing itu. Anmaso kita baija enggak video mai kan baca sama konsum to kata saya. Kita tapsu jarak tu Islam tu. Tapsu jarak tu siapa? তারপরে লেখত ভাবে নংরে দেখা অবো জায়গাটা মানে ভিডিও নাই থাকবাই কামকাই নাগলা কানে জায়গাটা পঞ্চায়েত করে দেখা এমনি সাসাকা এমনি পঞ্চায়েত সাউ পঞ্চায়েত বড় লগে ছাই নাই থাকে পঞ্চায়েত সেটা লগতা তাম রকম রকরি কালঙ্কা গর ছাতা তাও ফান রগর রাং করে উপরি মাইয়া নি ছাতা অলা রাং কো কাই দিবান খাই নাই ছাতা তাও বিরমান খাই তাম মংর বিরমান তাসকে লেফটিন নস তো আঙ্কাই অবাল অব কিসা তালারি মেয়া আঙ্কাই কিচেন ন করে আসুনতা আঙ্কাই তুই তো সাপলে মান তোমলা Bagian stong kan nak bising song tak kata. Ini siswa korban besar tuh sih itu. Iku baksa kai nasari rok tangga nasari rok tangga pun kai pun nak kaya orang tu tak. Ini kayak korban besar kaya. Ini kok acurai rok sih mesti kote kau kaya kota kaya lebar yo jai nih kaya pun kesana. Naruh kan hanya ada tangga. Nah harus ikut kan pandai gitu kan. Korban besar tuh? Baru zona. Nini mo? Sonjarani Debroma. School ni mo? Kampar-para. Tu, anu. Tu, kampar-para tu tan macam tu. Bobolong bising kelai? Lepunga. Tapusak zorani Kokborok Koktwma asu zorano kubuni nakumani Koktwma ring bagai choy wai nai tungdi Swrangchati.